Nan ko, pag-andam na mo kay anian ako. Ang bayot sa inyong atubangan, mo'y gabit-bit sa kinadakang bilat sa kalibutan. Tungod sa gugmang giatay ni nanay o tatay, gipanganak akong adunay lagay. Agay, 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 pagkasakit bagyod ipito ning among lagay. Kung ang lalaki mao'y manok kay kusog mo syagit og tuktugaok. Ug ang babae mao'y pato kay kusog mo syagit og kwak-kwak-kwak. Ug ang tumboy mao'y paniki kay kusog mo syagit og kiki-kiki-kiki. Ay ka, kay kaming mga bayot mao'y pabo nga kusog mo syagit og uluk-uluk-uluk-uluk-uluk-uluk-uluk. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds, the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ultra-Blade! This is Aya Ortiz Garcia, fresh 21 years old stunner. But there is a beauty, brain, and pageant. Let's stand aloud by the name of Angel Locsin. Angel Locsin nga muka og asin, mukilaw og bitsin, og di masipyat musop-sop og utin. I'm proud and dignified to represent from the municipality that's celebrating of Alimango Festival. 30 pamiliti, back and forth 60, busa mga kaigsuunan ko dari, pakpaki, syagiti, ug kaluyi, kay wag yung taon ko iipliti. From the municipality of Lala, at bago ko po lisanin ang sulok ng entabladong ito, mag-iiwan ako ng isang katagang hindi nyo malilimutan. Walay bayot masumbagan kung mubayad pagkahuman. Dagang salamat mga kaigsunan og dalaygon ang Diyos. Viva Senyor Santo Niño! Viva Baroy! There you have it, ladies and gentlemen. Canada.